रूहानी दुआएं। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद राइल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम रूहानी दुआएं में दिली खैर मक़दम करता हूं। रूहानी दुआएं एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप दुआओं से मुताल्लिक़ कोई भी सवाल कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए और हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती सैयद मिसबाउद्दीन नक्शबंदी साहब। मुफ्ती साहब आपका खैर मक़दम है स्टूडियो में। और नाज़रीन आप भी अगर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, किसी भी तरह का सवाल है दुआओं से मुताल्लिक़, तो आप जो है सवाल कर सकते हैं। नंबरात लगातार स्कोर हो रहे हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब भी आप हमसे सवाल करें उस वक्त अपनी टीवी की आवाज़ आप बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। जब आपका सवाल मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद अपनी टीवी की आवाज़ आप बढ़ा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा भरपूर ताउन करेंगे। जी मुफ्ती साहब, बहुत से लोगों की शिकायतें, बल्कि कहा जाए हर घर में ये शिकायत है कि घर में खैर बरकत नहीं है, घर के हालात सही नहीं है, घरेलू झगड़ों में लोग फंसे हुए हैं, कारोबार में बरकत नहीं है, जो रोज़गार से जुड़े हुए हैं, सर्विस कर रहे हैं, उनके रोज़े में बरकत नहीं है। जो लोग परेशान हैं उनको किस तरह की दुआएं करना चाहिए जिससे घर में खैर बरकत हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अल अफज़लीन وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه صدق الله العظيم۔ ناظرین گرامی قدر، اللہ سبحانہ وتعالی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف اللہ تعالی نے ہم کو عطا فرمایا۔ جیسا کہ ابھی ہمارے محترم راحل پاشا صاحب نے سوال کیا ہے کہ آج کل لوگ گھریلو معاملات کو لے کر بہت پریشان ہیں، گھر کے اندر برکت نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں اور گھر میں رہنے والے افراد خوش دلی کے ساتھ نہیں رہتے، تو مختلف معاملات ہیں۔ تو اب ان معاملات میں شریعت مطہرہ سے ہمیں کیا رہبری اور رہنمائی ملتی ہے، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں کس طرح رجوع ہونا چاہیے؟ تو ناظرین کرام، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی اور کوئی بھی دکھ ہو، اس کے پیچھے وجہ اور سبب یہی ہے کہ بندہ اپنے کیے کی وجہ سے ان آزمائشوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے جو طریقہ بتلایا ہے زندگی گزارنے کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے، اگر ہر کوئی بندہ اس طریقے کے مطابق زندگی گزارے، ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو، تو وہ مصیبتوں میں مبتلا نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر اس کے بعد بھی مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں تو یہ پھر اس کے خود کے گناہوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے درجات کی بلندی کی وجہ سے کچھ پریشانی اور مصیبتوں میں اسے مبتلا کرتا ہے تاکہ اس کے درجات بلند فرمائیں۔ لیکن یہاں پر یہ معاملہ تو نہیں ہے، لیکن اس کے برخلاف معاملہ یہ ہے کہ آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا ہے اور قرآن مجید کے احکامات پر عمل نہیں کر رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو اس طرح فالو نہیں کر رہا ہے جس طرح فالو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بندہ مومن کا ہر کام، اس کا ہر قدم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بڑھنا چاہیے۔ بندہ مومن کسی بھی کام کو کرے تو سب سے پہلے اپنے خالق و مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ اسی نے پیدا کیا، وہی کھلا رہا ہے، وہی پلا رہا ہے۔ بندے کو پھر لوٹ کر جانا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ تو پھر ہم کریں کیا؟ ہم سکون اور راحت کے لیے کیا کریں؟ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو، بے شک اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ دل مطمئن ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ بندہ سب کچھ کرتا ہے، بہت سی چیزیں پڑھتا ہے، لیکن کبھی خدا کا کلام تو پڑھ کر دیکھے، کبھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے تو دیکھے۔ دنیا میں اگر کوئی کسی کو پکارے، فریاد کرے، مدد کے لیے آواز دے، تو وہ دنیا میں اگر
پکارا جاتا ہے تو وہ سن کر مدد نہ کرے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ جو مجھے پکارے میں آگے بڑھ کر اس کی مدد کروں۔ اللہ تعالیٰ تو بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرمانے والا ہے۔ باپ بچے کو چاہے، ماں اگر بچے کو چاہے تو ان کی محبت کس قدر ہوگی، رشتہ داروں کی محبت کس قدر ہوگی، وہ محبت جو بھی ہوگی محبت ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی جو بندوں پر ہے اس کا تو کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اور دنیا والوں کی محبت اور شفقت کے ساتھ اس کا تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس کے دربار کی طرف رجوع ہوں، ہم اپنی زندگی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، اپنی زندگی میں ہم انقلاب پیدا کریں۔ حکم تو ہم کو ملا ہے، لیکن باوجود اس کے کہ ہمیں حکم ملا، ہم اللہ سبحانہ و تعالی کے راستے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں، ہم روگردانی اختیار کرتے جا رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اس کے باوجود ہم پر عذاب کو مسلط نہیں فرما رہا ہے، کیونکہ وہ مالک 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرمانے والا ہے۔ رب بندے کو ڈھیل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں طرح طرح سے اپنے بندے کو بتلایا، اپنے بندے کو سمجھایا، بندے تو باز آ جا گناہوں سے، تو میری طرف متوجہ ہو جا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کو اپنے دربار کی طرف بلا رہا ہے۔ رب یہ نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں کو دوزخ میں ڈالے، حالانکہ اس نے دوزخ پیدا فرمائی ہے، لیکن محدثین کرام اور خاص طور پر حضرت محدث لکن ابو الحسنات سید عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، رب یہ نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں کو دوزخ میں ڈالے، کیونکہ وہ بندوں سے بہت محبت فرماتا ہے۔ رب یہ چاہتا ہے کہ بندے گناہوں سے باز آ جائیں، بندے توبہ کریں، رب کی طرف رجوع ہوں، اور اللہ تعالیٰ جیسا کہ عام الفاظ میں اگر بیان کیا جائے تو بہانہ تلاش کرتا ہے اپنے بندے کو گناہوں سے بچانے کے سلسلے میں، اپنے بندے کو دوزخ سے بچانے کے سلسلے میں بہانہ تلاش کرتا ہے۔ کوئی ایک اس کی ادا پسند آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر فضل فرما کر دوزخ کی آگ سے اس کو بچا لے۔ جب رب اتنا مہربان ہے تو ہم کیوں غفلت کر رہے ہیں؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فکر وہ کرتے ہیں جن کا کوئی بڑا نہ ہو۔ ہمارے اوپر تو بزرگان دین کی دعائیں ہیں، ہمارے اوپر تو ہمارے سرپرست ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق و مالک ہے اس کی عنایتیں، اس کی رحمتیں ہم پر ہے، تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ذکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بندہ ذکر کرے، تمام فکروں کو ترک کر کے دیکھے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر کیسے فضل فرمائے گا۔ تو ناظرین کرام، آج کل کے ان حالات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم ذکر کریں، فکر کو ترک کریں، ہم کو ذکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ 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 کا ذکر کر کے دیکھیں، جب بندہ رب کو ایک مرتبہ پکارتا ہے، رب کی رحمت اس کے بہت قریب آ جاتی ہے۔ رب فرماتا ہے، اے میرے بندے، اے میرے بندے، ہاں بتلا تو کیا مانگنا چاہتا ہے، میں تجھے عطا کروں گا۔ تو کیا فریاد میرے دربار میں پیش کرنا چاہتا ہے، کر اے بندے، میں تیری فریاد کو ضرور سنوں گا۔ تو ایک مرتبہ بندہ رب کو پکارتا ہے تو رب کی رحمت اس کی دستگیری کرتی ہے۔ ہم رب کو پکار کر تو دیکھیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر کیسے فضل فرمائے گا۔ بے شک، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب تمیدی کلمات کے لیے۔ اور ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات بگڑ جاتے ہیں ان کو کس طرح سے خوشحال بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، میاں بیوی کے اندر جو تعلقات کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے ان کو دور کرنے کے لیے اور خوشگوار زندگی گزارنے کے سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے تو احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اسلام نے کوئی ایسی بات نہیں رکھی ہے کہ آپ کو کسی اور کی طرف جانا پڑے، کسی اور کے در پر اپنا کاسہ گدائی لے کر جانا پڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ بالکل کامل اور جامع شریعت مطہرہ ہے۔ جب بھی شادی بیاہ کا مسئلہ آئے اور رشتوں کی بات آئے اور رشتے مضبوط ہو جائیں اور شادی کی تاریخ بھی جب بالکل طے پا جائے، تو شادی کی تقریب سے پہلے ان کو چاہیے کہ وہ احادیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشگوار زندگی گزارنے کے سلسلے میں جو ہدایات عطا فرمائی ہیں ان ہدایات کو پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں، تاکہ آنے والی زندگی ان کی خوشحالی کے ساتھ، اطمینان اور چین و سکون کے ساتھ گزر جائے۔ تو احادیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम ने और खालिक कायनात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने कलाम मजीद में इस हवाले से अपने बंदों की रहबरी फरमाई है। ज़रूरत है कि हम मुताला करें, पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बाद में जो न पढ़ने की वजह से नाचाकियाँ पैदा हो रही हैं, इंशाअल्लाह वो नाचाकियाँ पैदा नहीं होंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं इस प्रोग्राम के पहले कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सैयद करीम बोल रहा हूँ, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। सैयद करीम साहब जी। जी, मेरा दो सवाल है। जी। पहला सवाल है, बस में सफर करते वक्त रास्ते में किसी हजरत की दीदार हो जाए, जी। उसकी दरगाह के दीदार हो जाए, ऐसे में बैठी बस में चलती हुई बस में कुछ दुआ पढ़ ली जाती है, क्या ये दुरुस्त है? दूसरा मेरा सवाल है, जी, आज के मौजूदा दौर पर कोरोना वायरस से बचने के लिए जी, डॉक्टर बहुत एहतियातन बहुत सी बातें बता रहे हैं। जी, उसमें एक मुसाफा ना लेने की बात भी कहते हैं। हम जुमे की नमाज में सब इकट्ठे होते हैं, जी। भीड़ होती है काफी, हम लोग इकट्ठे नमाज जुमा पढ़ने के लिए, जी, और उसमें क्या होता है कि मस्जिद में अगर हम चाहें तो नमाज जुमा मुख्तसर कर सकते हैं, जी, और उसमें जब मुसाफा ना ले उसकी जगह सलाम ही हम एक दूसरे से जी, कर जी, लें, ठीक। क्या बेहतर होगा? इसमें कोई मुफ्ती साहब को दुआ भी बताएं इसके लिए बचने के लिए, ठीक है। तो बहुत मेहरबानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए मध्य प्रदेश से। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हैदराबाद से बात कर रहे हैं। जी, सवाल कीजिए। जी, हमारे इम्तिहान में कामयाबी के लिए दुआ बताएं। इम्तिहान में? हाँ, इम्तिहान में कामयाबी के लिए। और दूसरा सवाल ये, कोरोना वायरस से बचने के लिए बताएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल और करने। घर में किराएदारा नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं तो अलीगढ़ से बात कर रहा हूँ, कई समझ नाम है मेरा। अलीगढ़ से बात कर रहे हैं। जी, रख दिया। बताया आपको ना, मेरा बेटा है, जी, 30 साल की उम्र है उसकी। जी, हेलो। हाँ जी, वो नमाज पढ़ता था पहले, बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ता है, घर में लेटे रहता है, समझे। बेटे की उम्र क्या है? जो उम्र है उसकी 30 साल। 30 साल। जी, एक साल पहले उसकी शादी हुई थी, जी, और अब 1 साल से वो ऐसा हो गया है, बिल्कुल करीब 6 महीने से बिल्कुल बिस्तर भी लेटे रहता है, उठता नहीं है। इतनी देर के लिए उठता है, हाजत के लिए उठता है, और न नमाज पढ़ता है न कुरान शरीफ पढ़ता है, सब कुछ उसने तर्क कर रखा है। जी। अब उसके दिमागी तौर पे वो सही है? दिमागी तौर पे वो सही है? किसी से बात ही नहीं करता, ऐसे तो है दिमागी तौर पे बिल्कुल सही है। MSc पास किए हुए है, कोई ऐसा भी नहीं कि नौकरी करता तो नौकरी छूट गई उसकी। नौकरी कर रहे हैं वो? नौकरी छूट गई। नौकरी छूट गई है? हाँ जी, नौकरी में इतना वो परेशान। खाना पीना वक्त पर करते हैं? हाँ, नहीं खाना पीना भी नहीं खाते रहते हैं, वो सब लेटे रहते हैं। वो क्या, ठीक। कौन सा गेम है वो किसी आपने वो, किसी नफ्सियात के जो डॉक्टर है, माहिर नफ्सियात, उनको दिखाया क्या? उनसे बात हाँ करी? दिखाया, उनको भी दिखाया, और सुनिए, और दवा भी खाई, लेकिन ना तो नमाज पढ़ते हैं बिल्कुल। आज हद ये हो गई है कि जुमे की नमाज तक नहीं पढ़ते वो, समझे। ठीक है, मुफ्ती साहब से जवाब ले लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं तमिलनाडु से बात कर रही हूँ। जी। बच्चे को 20 रोज है शादी होने, मात आ गई है। बच्चे की शादी को 20 रोज है बाकी? हाँ, तो माता आ गई है। क्या चाहिए? हाँ? क्या सवाल क्या पूछना चाह रही हैं? बच्चे की शादी को 20 माता आ गई है, बच्चे को अम्मा कहती ना, वो आगे कुछ समझ में आया आपको? पुरांग बखार। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। आप सवाल जो कर रही हैं समझ में नहीं आ रहा, फिर से सवाल कीजिए। जी, क्या सवाल करना चाह रही हैं? माज़रत चाहूँगा, आपका सवाल समझ में नहीं आ रहा। आइए नाजरीन, एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
غالباً یہ کال ڈراپ ہو گیا. جی مفتی صاحب کئی ایک سوال ہے مدھیہ پردیش سے سید کریم صاحب نے سوال کیا تھا کہ جیسے بس میں سفر کر رہے ہیں یا ٹرین سے سفر کر رہے ہیں اور کسی مزار پر کوئی کسی بزرگ کا جو مزار آ جائے، درگاہ آ جائے، درگاہ شریف آ جائے، اس پر نظر پڑ جائے تو ہمیں کیا دعا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس دوران آپ جب سفر کر رہے ہوں بس کے اندر یا ٹرین کے اندر، کوئی درگاہ یا مزار پر آپ کی نظر پڑ جائے، اللہ تعالیٰ کے بزرگ نیک بندے ولی کی وہ درگاہ شریف ہے، تو پھر آپ جہاں پر بھی بیٹھے ہیں اپنی سواری میں بیٹھے رہیں اور فاتحہ پڑھ لیں. فاتحہ میں کیا ہوتا ہے؟ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ درود شریف. یہ پڑھ کر اس کا ثواب وہ جو بزرگ جن کی مزار کو آپ نے دیکھا ہے ان کی خدمت میں اس کا ثواب ایصال فرمائیں. یہ بہتر طریقہ ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور حیدرآباد سے سوال کیا تھا محترمہ نے کہ امتحان میں کامیابی کے لیے کوئی دعا ہو تو بتا دیں. امتحان میں کامیابی کے سلسلے میں جب امتحان لکھنے کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوں اور جس دن بھی امتحان ہے اس دن فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس آیت مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھیں اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں. اسی طرح گھر سے جب امتحان کے لیے روانہ ہوں اس سے قبل بھی 11 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور ان کا دوسرا سوال تھا اور سید کریم صاحب کا بھی دوسرا سوال یہی تھا کہ کورونا وائرس سے بچنے کے لیے کوئی دعا ہو تو بتا دیں. میں چاہوں گا کہ آپ آہستہ آہستہ بتائیں تاکہ ہمارے ناظرین جو اس کو نوٹ بھی کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے وہ دعا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اس کو یاد بھی کر لیں، تحریر کر لیں اور اس کو اچھی طرح یاد کر لیں. کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھتے رہیں. اللہم انی اعوذ بک من سیئ الاسقام، اللہم انی اعوذ بک من سیئ الاسقام، اللہم انی اعوذ بک من سیئ الاسقام. کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس دعا کو پڑھیں اور خاص طور پر 5 وقت نمازوں سے فراغت کے بعد 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دعا بھی بتلاتا ہوں، اس دعا کو بھی یاد کر لیں. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. اس دعا کو بھی ساتھ میں پڑھ لیا کریں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. علی گڑھ سے محترم نے سوال کیا تھا کہ ان کا بیٹا جو ہے 30 سال کا ہے، اس کی نوکری چھوٹ گئی ہے تو وہ گم سم رہتے ہیں، نہ وقت پر کھاتے ہیں، نہ کسی سے بات کرتے ہیں، عبادت بھی نہیں کرتے ہیں. نفسیاتی مریض کے جو ماہر نفسیات ہیں ڈاکٹر، ان کو بھی دکھائے لیکن فائدہ ان کو نظر نہیں آ رہا ہے. کیا کوئی دعا وغیرہ ہے جس کی وجہ سے وہ صحیح ہو سکے پھر سے؟ ایک دعا ہم آپ کو بتلائیں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. اس دعا کو ان کو یاد دلا دیں اور کہیں کہ اس دعا کو وہ پڑھتے رہیں. اللہم اذہب البأس رب الناس واشفی فانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اللہم اذہب البأس رب الناس واشفی فانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اور اس کے علاوہ آپ چاہتے ہیں اور ضروری بھی ہے کہ آپ کے فرزند نمازوں کا اہتمام کریں، وہ نمازی بن جائیں. چونکہ ان کی عمر 30 سال ہے، نماز ان پر فرض ہے، تو آپ اس دعا اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کر لیں. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین کچھ اور کالرز کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں ممبئی سے بات کر رہی ہوں. جی سوال پوچھیے. مجھے پوچھنا تھا کہ ہم لوگ نیو گھر لے رہے تو اس کے لیے دعا کیجیے کہ ہو جائے. اور جی اور ابھی مطلب نیا گھر لے رہے ہیں اس کے لیے کوئی دعا ہو تو بتا دیں. اور دوسرا سوال کہ ابھی میں مطلب پریگننٹ ہوں تو اس کے لیے اچھے سے سب ہو جائے، اس کے لیے دعا کیجیے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं गाजियाबाद से बात कर रही हूँ। जी सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे वालिदैन, वो अक्सर मुझे मेरी पुफी और चाचा और मामा के बच्चों के साथ कंपेयर करते रहते हैं। मतलब जैसे उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, तो उस सिलसिले में मुझसे बताते हैं कि मैं पीछे इसलिए रह गई क्योंकि मतलब मुझ पे अल्लाह का कहर है, अल्लाह की सजा है, तो इस वजह से जैसे कोई दुनियावी तरक्की हो, कुछ भी हो, तो वो नहीं हो रही है मेरी जिंदगी में। तो मेरा सवाल यह है कि सच में ऐसा है कि इंसान की मतलब कुछ ऐसा क्या किया है मैंने कि जिस वजह से जैसे अल्लाह का कहर है मेरे पे, तो कोई चीजें मेरी लाइफ में सही से नहीं हो रही, तो उसके लिए क्या हल है? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि मैं जॉब करती हूँ जी। तो क्योंकि मैं जॉब की जो टाइमिंग रहते हैं बड़े हेक्टिक रहते हैं, तो मैं सुबह से मतलब शाम तक जॉब करती हूँ। तो क्योंकि मेरी मम्मा घर का काम ना करे तो मैंने उनके लिए एक मेड रखी हुई है जी। तो लेकिन वो उन मेड से काम नहीं करा के खुद काम करके जब मैं आती हूँ तो अक्सर मुझसे कहती रहती है कि मैं अर्जली उम्र में हूँ तो मेरी खिदमत नहीं करती, तो उनको मेरे से शिकायत रहती है, जबकि मेरी सेहत भी थोड़ी खराब रहती है। तो उस वजह से ऑफिस से आने के बाद जितनी मेरे से मदद हो सकती है मैं उनके लिए करती हूँ, लेकिन वो अक्सर यही शिकायत करती रहती है कि मेरी खिदमत नहीं करती, मेरी अर्जली उम्र हो गई है, मैंने तो उनके लिए पूरे दिन की मेड रखी है। तो उस सिलसिले में मेरा क्या हल होना चाहिए इस मसले का? ठीक है। आपके भाई वगैरह हैं? नहीं। वालिद साहब हयात हैं? जी। वालिद साहब? वो भी कभी कहते हैं। वालिद साहब नौकरी करते हैं, कोई काम वगैरह करते हैं? जी, वो भी नौकरी करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। गाजियाबाद से मुफ्ती साहब से जवाबात ले लेते हैं। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं कश्मीर के कश्मीर से बोल रहा हूँ सर, कश्मीर के एक दूर दराज इलाका गुरेज से। जी सवाल कीजिए मोहतरम। जी मौलवी साहब, यहाँ हमारे यहाँ जो गांव था वहाँ पे प्रोजेक्ट बन गया, हाइडल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन गया, पावर प्रोजेक्ट जी। तो उसमें उसके बाद जो जितनी बस्ती के जितने भी लोग थे और जितने भी मकानात थे वो मुनहदिम किए गए और हमें दूसरी जगह शिफ्ट करा गया जी। तो लेकिन मस्जिद शरीफ जो है वो अभी शहीद नहीं की गई, तो क्या हम उस मस्जिद शरीफ को शहीद कर सकते हैं? क्योंकि कुछ उलमा ने कहा नहीं, मस्जिद शरीफ को शहीद नहीं करना है, लेकिन मस्जिद के अंदर वो प्रोजेक्ट का पानी और उसके साथ नापाकी भी या दूसरी चीजें अंदर घुस चुकी है और मस्जिद को आने वाले कल में बोसीदा होने का खतरा भी है। इस सिलसिले में क्या तदाबीर हम अपनाएंगे मुफ्ती साहब? जहां आप शिफ्ट हो आप लोगों को शिफ्ट किया गया वहां पे कोई मस्जिद है? हाँ, जहाँ पे हमें शिफ्ट किया गया वहाँ मस्जिद है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जवाब ज़रूर दिया जाएगा। प्रोग्राम देखते रहिए नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूहानी दुआएं। वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हमारे ये लाइव फोन इन प्रोग्राम रूहानी दुआएं। रूहानी दुआएं। नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव फोन इन प्रोग्राम रूहानी दुआएं और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मुफ्ती सैयद मिसबाउद्दीन नक्शबंदी साहब। मिसबा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है। और नाज़रीन, कुछ और कॉलर्स को प्रोग्राम में जोड़ते हैं। ब्रेक के बाद देखते हैं ये कॉलर्स कहाँ से, उनके क्या क्या सवाल हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हरियाणा मेवात से बात कर रहा हूँ जी। हरियाणा से? हाँ, मेवात से जी। सवाल कीजिए। हाँ जी। हाँ जी, सवाल ये है कि मेरे घर जो बीवी जो है बहुत ज्यादा बीमार रहती है, ये कोई दुआ है कि? अल्लाह रहम करे। क्या बीमारी है अहलिया को? अहलिया को कभी कोई बीमारी हो जाती है, कभी कोई बीमारी, कभी बीपी की है, कभी मतलब मोती गिरे की है, बहुत ज्यादा बीमारी होती है। मुफ्ती साहब आप बताइए जी, बताइए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर मैं कुलगाम कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी सवाल पूछिए। सर सवाल मेरा ये है, मैं 35 साल से यहाँ की सियासत से बीमार हूँ सर जी। 35 साल पहले यहाँ एक बाक ने जमीन को बोली दी थी, वो हमने ली, 1 साल हमने कमाई, 35 साल हो फिर उसने पागल खाने में क्या सर्किट लाई, मैं पागल था उस वक्त। हमने
बैंक ने जमीन भी ले ली और पैसे भी खा लिए। दुआओं से मुताल्लिक कोई सवाल है आपका मोहतरम? नहीं, इसी के लिए मैं कोई दुआ चाहता हूँ। हेलो सर। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गालिबन हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी सवाल कीजिए। सवाल ये है कि मुझे मौलाना साहब से दुआ के लिए कहना है कि चूँकि मेरे जगह नहीं है, मेरा घर नहीं है। मौलाना साहब बैठे हैं, आपको दुआ के बारे में बताएंगे। सवाल क्या आपका? सवाल ये है, मेरे 5 बेटियां हैं, जगह नहीं है, घर नहीं है। 5 बेटियां हैं? 5 बेटियां हैं। तो परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि मेरे घर नहीं, मेरा मकान नहीं है, मैं किराया में हूँ, ऐसा भी नहीं है। कोई ऐसा दुआ कि अल्लाह कराए में कोई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब ब्रेक पे जाने से पहले जो सवालात थे वो हम ले लेते हैं। मुंबई से मोहतरमा ने सवाल किया था कि नया घर ये ख़रीदना चाहती हैं और उसके बाद अगर मिल जाता तो घर में शिफ्ट भी ये करेंगे, तो उसके लिए कोई दुआ हो तो बता दें, नया घर ले लें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया घर लेने के लिए जी नया घर लेने के लिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया घर लेने के सिलसिले में आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार में दुआ भी कीजिए और दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए। दुआओं में आप दुरूद शरीफ को भी शामिल कर लें और अल्लाह के दरबार में दुआ करें कि अल्लाह हमारे लिए बेहतरीन घर अता फरमा जिसमें हम रहकर तेरी इबादत कर सकें और तेरी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। जब आपको घर मिल जाए तो उस नए घर में जब मुंतकिल हों तो उस वक्त ये दुआ पढ़ लें, अल्लाह ताला हर तरह के शर से हिफाजत फरमाएगा। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति कुल्लिहा मिन शर्रि मा खलक़। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति कुल्लिहा मिन शर्रि मा खलक़। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और उनका दूसरा सवाल था कि ये हामिला हैं तो सारा काम साथ खैरियत के हो जाए, उसके लिए कोई दुआ हो वो भी बता दें। जी आप अगर हामिला हैं, अगर अभी आपका हमल का ज़माना चल रहा है, दूसरा तीसरा चौथा महीना जो भी है, तो अभी आप इस आयत मुबारका को पढ़िए, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएगा। फ़जअलनाहु फ़ी क़रारिम मकीन, फ़जअलनाहु फ़ी क़रारिम मकीन। जब डिलीवरी का वक्त करीब आए और जब डिलीवरी का वक्त रहे तो उस वक्त आप इस आयत मुबारका को पढ़िए। सुम्मस्सबील यस्सरह, सुम्मस्सबील यस्सरह। अल्लाह ताला इत्मीनान के साथ आपके तमाम मामलात को आसान फरमाएगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। गाज़ियाबाद से मोहतरमा ने सवाल किया कि वालिदैन के साथ ये रहती हैं और वालिदा इनकी बुज़ुर्ग हैं, ये ख़ुद नौकरी करती हैं, इनके वालिद साहब भी नौकरी करते हैं, इनका कोई भाई नहीं है, तो वालिदैन जो है इनका मवाजना, इनका कंपेयर जो है दूसरों से करते हैं, फुफीज़ाद भाइयों से, बहनों से, कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने इतनी तरक्की करी, तुमने नहीं किया, तुम्हारे पर खुदा का कहर है। तो ये कहाँ तक सही है? और दूसरा इनका ये सवाल था कि मैं वालिदा साहबा की या वालिद साहब के वालिदैन की खिदमत नहीं कर पा रही हूँ और चूँकि वालदा बुज़ुर्ग हैं इस वजह से इन्होंने मेड रखी हुई, नौकरानी रखी हुई है, लेकिन वालदा साहबा जो है नौकरानी से काम नहीं करवाती, अपनी बेटी से बोलती कि तुम्हें खिदमत करना चाहिए। ऐसी सूरत में ये परेशान है, क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बहन, आपने जैसा कि ज़िक्र किया कि वालिद बुज़ुर्गवार आपके काम करते हैं, कमाते हैं, तो उनकी जो कमाई है वो आप लोगों के लिए काफ़ी है। तो फिर आप बेहतर ये है कि जब आपकी वालिदा मालिदा तकाज़ा कर रही हैं कि आप ख़ुद उनकी खिदमत करें बजाय नौकरानी के। आपने उनकी सहूलत के लिए, खिदमत के लिए नौकरानी की है, लेकिन वो ये चाहती हैं कि ख़ुद आप उनकी खिदमत करें। और वालिद बुज़ुर्गवार जो आपके कमाते हैं वो कमाई, उनकी तनख्वाह सब के लिए काफ़ी हो जाती है। तो फिर ऐसी सूरत में बेहतर ये है कि आप तो नौकरी जो भी मुलाजमत है उसको तर्क कर दें और फिर अपने वालिदैन की खिदमत में लग जाएँ। ये बेहतर है, क्योंकि उनकी रज़ामंदी में अल्लाह ताला की रज़ामंदी है और उनकी नाराज़गी में रब की नाराज़गी है। आप कमा रही हैं अपने माँ बाप के लिए, लेकिन बावजूद इसके वो आपसे राज़ी नहीं है, तो फिर आपका वो कमाना किस फ़ायदे का है? आप गौर फरमाइए। वालिद साहब आपके कमा रहे हैं, उनका कमाना काफ़ी है और मज़ीद कुछ पैसों की ज़रूरत नहीं है, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान के साथ गुज़र उसके अंदर हो रहा है। तो फिर आप उनकी खिदमत कीजिए, अल्लाह ताला को आप इससे राज़ी कीजिए इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब कश्मीर से एक भाई ने सवाल किया था कि पावर हाउस जो प्रोजेक्ट होता है वो इनके गांव में लगा है, वहाँ के लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है, जहाँ नई जगह शिफ्ट किया गया वहाँ पे मस्जिद है, वो लोग नमाज़ पढ़ते हैं,
لیکن جہاں پہلے یہ رہتے تھے جہاں پر پاور ہاؤس پروجیکٹ ہے وہاں کی جو مسجد تھی اس میں پاور ہاؤس کا پانی جاتا ہے, گندا پانی جاتا ہے, اور مسجد جو ہے بوسیدہ ہونے کا خطرہ ہے. ایسی صورت میں یہ کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسی صورت میں کوئی ایسی تدبیر, کوئی ایسا طریقہ نکالنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے مسجد آلودہ نہ ہو, مسجد کے اندر گندا پانی وغیرہ نہ آئے. کوئی ایسا راستہ بنائے کہ وہ گندا پانی کسی دوسرے مقام پر نالی وغیرہ میں چلا جائے, مسجد کو وہ متاثر نہ کرے. اور آپ اس بستی کو چھوڑ کر نئے مقام میں منتقل ہوئے ہیں تو اس مسجد کو بالکلیہ طور پر بند نہیں کیا جا سکتا, وہاں پر نمازیں ادا کرنی چاہیے. نئی بستی میں ہے وہاں کے لوگ وہاں نمازیں ادا کریں, یہاں اس مسجد کے قریب والے جو لوگ ہیں وہ اس مسجد میں نمازیں ادا کریں. مسجد کو بند نہیں کیا جا سکتا اور مسجد کو آلودہ ہونے سے بھی بچایا جائے گا, مسجد کو گندہ نہیں کیا جائے گا, اس کی صفائی کا خاص طور پر اہتمام رکھا جائے گا. اس پانی کی وجہ سے مسجد آلودہ ہو رہی ہو تو کوئی ایسا طریقہ نکالا جائے کہ جس کی وجہ سے پانی مسجد تک نہ آئے بلکہ وہ نالی کے ذریعے سے وہ آگے چلا جائے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ہریانہ سے ایک بھائی نے سوال کیا تھا اپنی اہلیہ کے سلسلے میں کہ وہ ہر وقت بیمار رہتی ہیں اور ان کی بیماری سے یہ خود پریشان رہتے ہیں, تو کوئی دعا یا وظیفہ وغیرہ ہو بتا دے تاکہ ان کی اہلیہ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے. قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ ہے, پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جو سابقہ پیغمبر گزرے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا فرمائی ہے. اس آیت مبارکہ کو پڑھیں, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اس آیت مبارکہ کو نمازوں کے بعد پڑھیں اور اول آخر درود شریف بھی پڑھیں, کم سے کم 11 مرتبہ پڑھیں, زیادہ سے زیادہ 21 مرتبہ یا 111 مرتبہ پڑھیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور کشمیر سے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ ان کی 5 بیٹیاں ہیں اور مکان ان کا نہیں ہے اور روزگار میں ترقی بھی نہیں ہو رہی, کیا کریں؟ جی اللہ سبحانہ و تعالی نے جو طریقہ بتلایا ہے قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے, اس آیت مبارکہ کو آپ پڑھیے. اللہ سبحانہ و تعالی کاروبار میں برکت بھی عطا فرمائے گا اور تمام مشکلات دور ہو جائیں گی. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. آپ یقین کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو پڑھتے رہیں, نمازوں کے بعد خاص طور پر اس کی تلاوت کریں. اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین کچھ اور کالرز کو اس پروگرام سے جوڑتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ کالرز کہاں سے ہیں. جی السلام علیکم. سلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کرناٹک ہاسن سے بات کر رہی ہوں سر. جی سوال پوچھیے. مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ جب بھی رجب کی جو راتیں جاتے ہیں جی تو پاکستانی پنسورے میں جو لکھا ہے وہی پڑھنا یا ہمارے مسجد سے کوسا بھی پڑھ سکتے ہیں. اور دوسرا سوال جو ہے ایک اچھی دعائیں کی کتاب بتانا. تیسرا سوال میرا تراویح کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کی جانکاری مت. شکریہ. ٹھیک. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں بمبئی سے بات کر رہا ہوں. جی سوال پوچھیے اپنا. تو آپ نے میرا جو جتنا 4 بال بچہ ہے تو میرا سوال کا کوئی مطلب ڈاؤن سے چلتا نہیں ہے. جی بال بچہ کوئی ڈاؤن سے چلتا نہیں ہے, کیا کرنا ہے اس کو ان لوگ؟ سمجھ میں کچھ سمجھ تو نہیں آ رہا ہے. کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ سوال نہیں سمجھ پایا آپ کا. نا میرا 4 بچہ ہے. 4 بچے ہیں؟ ہاں لڑکا ہے سب. 4 لڑکے ہیں. جی ہاں تو کوئی مطلب ہمارا ڈھنگ سے نہیں چلتا ہے. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے. بڑے بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ بڑا لڑکا کا 32 سال ہوا. 32 سال. اور چھوٹا بیٹا اس کی عمر کیا ہے؟ چھوٹا لڑکا ابھی 10 سال کا ہے. 10 سال کا. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں حافظ محمد ساجد بات کر رہا ہوں, نیٹور ڈسٹرکٹ بجنور سے. جی سوال کیجیے حاجی صاحب. جی حضرت سے معلوم کرنا چاہ رہا تھا. جی ہاں ہلو. جی آواز آ رہی, سوال کیجیے. جی میں یہ معلوم کرنا چاہتا حضرت کہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا ابھی 4-5 دن پہلے. جی کہ میری جو بہن ہے سگی کہ ان کی خوابوں کی تعبیر کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہلو.
ख्वाबों की ताबीर से मुतालिक कोई सवाल है आपका? जी 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 जी। माजरत चाहूँगा, ख्वाबों की ताबीर के सिलसिले में यहाँ से जवाब नहीं दिया जा सकता है, ये ख्वाबों की ताबीर का प्रोग्राम नहीं है। दुआओं से मुतालिक कोई सवाल अगर हो आप कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो सेहत याबी के लिए दुआ फरमाइएगा। अहलिया की तबीयत खराब चल रही है जी, और इधर यहाँ हमारे एक दोस्त हैं, उनकी बहुत तबीयत खराब चल रही है। अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिल आजिल में अता फरमाए, और आप लोगों के जरिए काफी फैज़ पहुँच रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब बिजनौर से कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, कर्नाटका से जो मोहतरमा ने सवाल किया था, वो सवाल आपने सुने कि पंच सूरह जो कौन सी पंच सूरह से जो है सूरतें पढ़ना चाहिए, दुआएं पढ़ना चाहिए? देखिए, उसके अंदर रजब के महीने में कौन सी दुआएं पढ़नी चाहिए ये लिखा हुआ है। जैसा कि आपने जिक्र किया, आप उन दुआओं को भी पढ़ें, और उनके अलावा आप दीगर जो आपको दुआएं याद हैं अहादीस मुबारका की, कुरान मजीद की दुआएं उनको पढ़ना चाह रही हैं, और इसी तरह बुजुर्गान दीन से मनक़ूल दुआओं को पढ़ना चाह रही हैं, इसकी भी इजाज़त है। उसके अंदर जो दुआएं लिखी हुई हैं वो भी पढ़ें, और इसके अलावा जो दीगर दुआएं पढ़ना चाहती हैं तो आप पढ़ सकती हैं। कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए। ये तमाम दुआओं की जामिया दुआ है, तमाम वज़ाइफ इसके अंदर शामिल हो चुके हैं। कसरत के साथ दुरूद शरीफ भी पढ़ते रहिए। उनका दूसरा सवाल था कि कोई ऐसी किताब बता दीजिए जिसमें मसनून दुआएं हैं और जो जिनको पढ़ें तो दुआएं कबूल हो जाएं। अनवारुल अहादीथ नामी किताब है, इसके अंदर मुख्तलिफ़ मसनून दुआएं मुख्तलिफ़ मौक़े पर पढ़ने के सिलसिले में शामिल की गई हैं। आप इस किताब को हासिल करें और इसके अंदर जो दुआएं हैं इंशाअल्लाह उसको पढ़ते रहें। अल्लाह ताला आपके मकासद में कामयाबी अता फरमाएगा। आमीन। और उनका तीसरा और आखिरी सवाल था कि ख़वातीन के लिए तरावी पढ़ने का क्या तरीक़ा, किस तरह से पढ़ें? ख़वातीन तरावी अपने घर के अंदर पढ़ें, और 20 रकात नमाज तरावी है। ज़रूरी नहीं है कि वो मुकम्मल कुरान मजीद एक महीने में ख़त्म करें। बेहतर सुन्नत ये है, अफजल यही है कि जो भी 30 दिन हों या फिर 29 दिन हों, रोज़ाना 20 रकात तरावी अदा करनी है। रोज़ एक एक पारे के, सवा पारे के लिहाज से भी अगर पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकती हैं। अगर याद नहीं है, हाफिज़ नहीं है, हाफिज़ है लेकिन उतना पढ़ने में बार है, तमाम घर के कामों को करने के बावजूद वो पढ़ने में दिक्कत महसूस कर रही हैं, तो अपनी सहूलत से छोटी छोटी सूरतें नमाज तरावी के अंदर पढ़ सकती हैं। 20 रकात उनको अदा करनी है 10 सलाम से। 10 सलाम से का मतलब ये होता है कि हर 2 रकात पर वो कायदा करेंगी, तो 2-2 रकात करके 20 रकात नमाज तरावी को वो अदा करेंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और मुंबई से भाई ने सवाल किया था कि इनके 4 बेटे हैं। सबसे छोटे बेटे की उम्र जो है 10 साल है, बड़े बेटे की उम्र, सबसे बड़ा जो बेटा है उसकी 32 साल है जी। लेकिन 4 बेटे हैं, कोई भी कायदे का नहीं निकल रहा है। उनकी तरबियत को लेकर ये परेशान है। कोई दुआ वगैरह हो, वजीफ़ा वगैरह हो तो बता दें। जी, कुरान मजीद की इस आयत मुबारका को आप पढ़िए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन तमाम को अपने फ़ज़ल व करम से तौफ़ीक़ अता फ़रमाएगा और हिदायत अता फ़रमाएगा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन। आप अल्लाह ताला की तरफ रुजू होइए, कुरान मजीद की तिलावत कीजिए। आप कोशिश भी करते रहिए कि आप उनको सीधे रास्ते पर ला सकें। कोशिश करना आपका काम है, हिदायत देना अल्लाह ताला का काम है। कुरान मजीद पढ़ना सिखाइए, दुरूद शरीफ पढ़ना सिखाइए। ख़ुद भी आप मस्जिद को जाइए नमाज अदा करने के लिए, साथ में उन्हें भी ले जाइए, और आप साथ ही साथ इस दुआ को भी पढ़िए। अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन, कुछ और कॉलर्स को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं जम्मू से बात कर रही हूँ। जी सवाल पूछिए। मेरे घर में बिल्कुल भी बरकत नहीं है, मतलब कमाते हैं हम, पूरा ही नहीं पड़ता है, हमेशा कभी किसी से लेना ही पड़ता है जी। और 2017 में हमने मकान बनाया था। जब से मकान बनाया, मेरी बेटी टॉपर थी अपनी क्लास की, और 2017 से उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट हमेशा नीचे नीचे, अब बिल्कुल नीचे आ गई है। और मैंने गाय रखी है घर में, वो दूध की जगह पानी दे रही है, पानी देती है। पता नहीं, अल्लाह ही जाने इसका राज क्या है। कौन दूध की जगह? गाय? जी 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 ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए जम्मू से। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ। जी सवाल पूछिए। सवाल ये है कि ये या कयूम जो है, ये बीच में जो आदमी पढ़ते हैं या अय्यो या कयूम हो, उसके बाद नहीं पढ़ते, ये कि पढ़ना सही दुरुस्त है या नहीं?
किस मौके पर, मतलब क्या पूछना चाहिए, या अय्यो या क़य्यूम? नमाज के दौरान जो होते हैं बाद में दुआ जो खैर होती है। जी 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 जी, ठीक। हाँ, तो या अय्यो या क़य्यूम, उसके बाद नहीं पढ़ते हैं इमाम साहब, तो या अय्यो या क़य्यूम बेरहमतिक ये पूरा पढ़ना चाहिए या आधा ही पढ़ के छोड़ देना चाहिए? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, सवाल कीजिए अपना। सवाल, मैं कश्मीर से बात कर रहा हूँ। जी जी। मैं हमारे यहाँ एक जामिया मस्जिद शरीफ है जहाँ जुमा की नमाज पढ़ाई जाती है। जी। तो जो वहाँ का मौलवी साहब है जो जुमा पढ़ाते हैं जी, लेकिन उस मस्जिद के नज़दीक वो उसका बसेरा है, मस्जिद के नज़दीक रहता है जी, लेकिन जुमा के दिन वो नमाज पढ़ाता है, बाकी दिन उसको घर में वो क्या कहते हैं मरीज वगैरह आते हैं, भीड़ होती है, तवीज़ वगैरह देते हैं उनको, लेकिन नमाज को नहीं आती है। वो मौलवी साहब जो है नमाज बाकी के दिनों में नमाज नहीं पढ़ते हैं, बाकी के वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ते। अगर हो पेशेंट हो तो शाम का टाइम हो वो उन मरीजों के साथ लगा होता है, लेकिन नमाज को नहीं आता। क्या उसके पीछे हम नमाज पढ़ सकते हैं जुमा की? ठीक है। हाँ, मुझे ये सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, जम्मू से मोहतरमा ने सवाल किया था कि घर में बरकत नहीं है, कर्जदार हो चुकी हैं। 2017 में इन्होंने मकान बनवाया था, इनका ये सोचना है कि तब से इनके घर की बरकत चली गई है, और जो बेटी इनकी पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर लेके आती थी, अब वो इतने अच्छे नंबर नहीं ला पा रही है, और इनके घर में जो गाय है दूध के मकसद से रखी हुई है, वो इनका कहना है कि पानी देती, वो बात समझ में नहीं आई है। दुआ वगैरह वो बता दे ताकि घर के हालात अच्छे हो जाएं, बेटी भी जो है अच्छे नंबरात से कामयाब हो जाए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इस दुआ को पढ़िए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रोज़ाना 111 मरतबा आप इस वजीफ़े को पढ़ते रहिए। और इसके अलावा आप कर्ज़दार हो चुकी हैं, कर्ज़ी अदायगी के लिए असबाब मुहैया नहीं है, तो हदीस शरीफ में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई है, इस दुआ को पढ़ें। अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिक व बिताअतिका अन मासियतिक व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मा सिवाक। इस दुआ को पढ़िए, अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपको कर्ज़ की अदायगी के असबाब आपके लिए मुहैया फरमाएगा। और इसके अलावा जो दीगर मसाइल आपने बतलाई हैं, उस सिलसिले में आप एक और दुआ हम आपको बतलाते हैं, उस दुआ को पढ़िए। अल्लाह ताला आपको तमाम मामलात में आसानी पैदा फरमाएगा, जो भी शर है उसको दफ़ा फरमाएगा। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति कुल्लिहा मिन शर्रि मा खलक़, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति कुल्लिहा मिन शर्रि मा खलक़। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और बिजनौर से हाजी साहब ने सवाल किया था कि तबीयत इनकी ख़राब चल रही है, ये परेशान है, कोई दुआ वगैरह हो तो बता दें ताकि इनकी तबीयत जो है ठीक हो जाए। या शाफियल अमराद, या शाफियल अमराद, इस वजीफ़े को रोज़ाना सुबह हो या शाम अपनी सहूलत से 111 मरतबा पढ़ें, और अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह ताला आपको सेहत और शिफा अता फरमाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। कोलकाता से मोहतरम ने सवाल किया था कि जो नमाज़ पढ़ते हैं तो मौलाना साहब जो है नमाज के बाद आधी दुआ मांगते हैं, जैसे या हय्यू या क़य्यूम बरामतिक वस्तगीस हो, तो वो पूरी पढ़ना चाहिए या आधी पढ़ के छोड़ देना चाहिए? जी, जो भी दुआ बतलाई गई है, अगर वो अहादीस मुबारका में बतलाई हुई दुआ है तो मुकम्मल पढ़नी चाहिए। और दुआएं एक से एक दुआ पढ़ लिए तो काफ़ी है, एक से ज़्यादा दुआएं पढ़ते हैं तो ये भी बेहतर बात है। लेकिन अगर चंद 1-2-4 दुआओं पर इक्तिफ़ा कर रहे हैं और मुक़्तदी हज़रात का तकाज़ा ये है कि और मज़ीद दुआएं की जाएं, तो ज़रूरी नहीं है कि तमाम दुआएं एक ही वक्त में की जाएं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं फ़रमाई हैं, एक वक्त में आपने बहुत तमाम दुआएं नहीं फ़रमाई हैं, मुख्तलिफ़ मौक़े पर आपने दुआएं फ़रमाई हैं, उन दुआओं को जमा किया गया है। तो या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, जो भी दुआ आप बतला रहे हैं, अगर वो दुआ मुकम्मल तौर पर एक मजलिस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, तो फिर बेहतर यही है कि वो दुआ मुकम्मल तौर पर करें, आधी दुआ करके आधी दुआ को न छोड़ें। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। कश्मीर से भाई ने सवाल किया था कि जहाँ पे जिस जगह पे ये रहते हैं वहाँ पे जो मस्जिद है, तो इमाम साहब जुमे की नमाज़ पढ़ाते हैं, इमाम साहब भी जो है करीब में ही रहते हैं, वो बाकी के दिनों में और बाकी के औकात में
मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ाते हैं जबकि वहीं करीब में तावीज़ गंडे करते हैं, तो ये अमल क्या दुरुस्त है? देखिए, अगर वो कुरान मजीद और सही अहादीस और कुरान की रोशनी में तावीज़ वग़ैरह बतलाते हैं, दुआएं बतलाते हैं, तो अमल तो वो दुरुस्त है। लेकिन जो दूसरा उनका अमल है कि नमाज़ों को तर्क करके वो काम करना, ये उनका अमल दुरुस्त नहीं है। नमाज़ें फ़र्ज़ है और नमाज़ों को तर्क करने वाला फासिक है, और फासिक की इक़्तिदा में नमाज अदा करना ये मकरूह है। इससे बचना चाहिए, उनको समझाएं, बतलाएं, ताकि वो नमाज़ों का एहतमाम करें। जुमा की नमाज ही फ़र्ज़ नहीं रखी गई है, जुमा के साथ साथ दीगर 5 नमाज़ें भी फ़र्ज़ रखी गई है, और आप ख़ुद जुमा की नमाज़ की इमामत करते हैं और दीगर नमाज़ों में मस्जिद को नहीं आते, इसको छोड़कर, ये तो फ़र्ज़ है। और जो तावीज़ वग़ैरह दे रहे हैं वो मुस्तहब काम है, तो मुस्तहब काम के लिए आप फ़र्ज़ को तर्क कर रहे हैं, ये कौन सी ये अक्लमंदी की बात है? ये बहुत गलत बात है, और ये अमल जो आप कर रहे हैं ये अमल बहुत गलत अमल है, और ऐसा करने वाला फासिक कहलाता है। उनकी इमामत और उनकी इक़्तिदा में नमाज अदा करना ये मकरूह तहरीमी बतलाया गया है। तो ऐसी सूरत में आप इमाम साहब से कहें कि वो नमाज़ों की पाबंदी करें, मस्जिद को आएँ, ताकि आप मस्जिद को आएंगे तो आप को देखकर दीगर लोग जो नमाज नहीं अदा कर रहे हैं वो भी मस्जिद को आएंगे। जो भी तावीज़ वग़ैरह लेने के लिए आपके पास लोग आते हैं, उन तमाम को लेकर मस्जिद आइए, नमाज अदा कीजिए। जब नमाज अदा कर चुके होंगे तो फिर जाइए, उनको जो भी तावीज़ दुआएं बतला रहे हैं वो दुआएं बतलाइए कुरान और हदीस शरीफ की रोशनी में, और सही इस्लाम के बतलाए हुए तरीक़े के मुताबिक तावीज़ वग़ैरह देते हैं तो फिर इसकी इजाज़त है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन, कुछ और कॉलर्स को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी हम कलकत्ता से बात कर रहे हैं। जी सवाल कीजिए। जी हमारा 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि कोई एक ऐसी दुआ बता दीजिए कि हम दुआ तो करते हैं बट कबूल नहीं होता, कोई एक अच्छी सूरा वगैरह बता देते। और दूसरी सवाल मेरी ये है कि हमारे वालिद हैं जो उन्हें बहुत डर लगता है, काम वगैरह करने जाते हैं गाड़ी वगैरह चलाने के लिए, तो उन्हें बहुत डर लगता है, वो नहीं कर पाते हैं। तो इसको लेकर के हमारे घर में थोड़ा बहुत ही परेशानी चल रहा है, इसलिए थोड़ा दुआ बता देते हैं आप। ठीक, बहुत मेहरबानी होती है आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम सलीमा है, जी बेंगलुरु से बात कर रही हूँ। कहाँ से बात कर रही हैं आप? बेंगलुरु से। सवाल कीजिए। कर्नाटक। जी हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज़ आ रही, सवाल कीजिए। मेरी माँ बहुत उम्र वाली हैं, लेकिन मेरे भाई कोई नहीं, मैं अकेली हूँ। मेरी बहन बहुत बीमार है, वो मैं अपने पास रखना चाहती हूँ मेरी माँ को, लेकिन मेरे शौहर के पास बहुत कुछ पैसा होने के बावजूद भी वो मेरी माँ को 9,000 चिल्लर पेंशन आती है, उसमें से 5,000 लेने को कबूल हुए थे 1 महीने से, लेकिन अब बोल रहे हैं घर का गाँव का घर 2,000 में भाड़े को जाता है, वो भी भाड़े को देकर मेरे को पैसा चाहिए। उनके पास जो भी है सब देखो दिया तो मैं अपने पास रखता हूँ, पैसा उनका सवाल है, मैं कितना उनको पैसा दूँ, क्या करना मेरे समझ में नहीं आ रहा है। इसका जवाब अगर मुफ्ती साहब दें तो बहुत बेहतर होगा। वालदा साहबा जो है आपके भाई के साथ में रहती हैं? नहीं, भाई नहीं है मेरे को जी। मेरी बहन बीमार है छोटी, मेरे पास रहना चाहती है हमारी वालिदा। बहन आपकी बीमार रहती हैं? हाँ जी। तो वालिद साहब हयात हैं भी? नहीं। तो घर का खर्चा कैसे चलता है? मेरी माँ 80 पर 5 साल की है जी, तो उनकी पेंशन आती है? उनकी पेंशन 9,000 चिल्लर आती है, घर में गांव है, 2,000 चिल्लर को भाड़े को जा सकता है, लेकिन एक महीने से मेरे पास मेरी वालिदा हैं, लेकिन मेरे शौहर के पास भी बहुत कुछ पैसा है, लेकिन 5,000 मैं महीने को देती हूँ, बाकी के 8,000 में बाकी का खर्चा अम्मा का मैं कर लेती हूँ। घर को मैं बोल रही हूँ घर गाँव का घर भाड़े को देखो, वो पैसा भी दे दो, ये पैसा भी दे दो, बोल रही मैं कितने पैसे दूँ मेरे शौहर को, वो नहीं मान रही। इसके वास्ते मेरे को समझा दीजिए, मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा मेरा। आपके शौहर बोलते हैं ऐसा? हाँ, पैसा पूरा पेंशन का पूरा पैसा भी चाह रहे हैं वो, गांव का घर भी भाड़े को देखो वो भी पैसा चाह रहे हैं वो, लेकिन 1 महीने से मैं 5,000 दी हूँ उनको, महीने का 5,000 देखो मैं अपनी माँ को रखती हूँ, घर को बोली हूँ, ठीक है, लेकिन गाँव का घर भी भाड़े को देकर वो भी पैसा मेरे को दे, वो घर को ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे को जरा ठीक है, प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह आपके सवाल का जरूर जवाब दिया जाएगा। जी मुफ्ती साहब,
کولکتہ سے بہن نے سوال کیا تھا کہ دعائیں ان کی قبول نہیں ہوتی، عبادت کرتی ہیں لیکن دعائیں ان کی قبول نہیں ہو پاتی ہیں، ایسا ان کا سوچنا، کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اپنی دعاؤں میں جو بھی دعا کریں اس سے پہلے اور اس کے بعد میں درود شریف ضرور پڑھا کریں، انشاءاللہ تعالی دعائیں قبول ہوں گی. اور ساتھ ہی ساتھ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی ایک اور دعا ہم آپ کو بتلاتے ہیں، اس دعا کو بھی آپ پڑھیے. اللہم اعطنی ولا تحرمنی، اللہم اعطنی ولا تحرمنی. اس دعا کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ دیگر آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا. اور درود شریف پڑھنا نہ بھولیے. جی اور ان کا دوسرا یہ سوال تھا کہ والد صاحب جو ہیں کام کرنے کے لیے جب بھی جاتے ہیں تو ان کو ڈر لگتا ہے، ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پاتے ہیں اور گھر کے حالات جو ہے بگڑتے چلے جا رہے ہیں. کوئی دعا وغیرہ ہو تو بتا دیں تاکہ والد صاحب کا جو ہے کاروبار میں دل لگے اور کاروبار میں ترقی بھی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ جب بھی کام کرنے کے لیے جائیں، گھر سے جب بھی نکلیں، کام کرنے کے سلسلے میں ہو یا کسی دیگر معاملات کے لیے ہوں، تو آپ اس دعا کو پڑھیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. اور آپ جو بھی کام کرنا چاہیں، کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کام شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آپ کو خوف اور ہیبت وغیرہ ہو رہی ہے، اس سلسلے میں آپ اس دعا کو پڑھیں. اللہم آمن روعتی، اللہم آمن روعتی. جو خوف آپ کو ہو رہا ہے انشاءاللہ وہ خوف اور ہیبت انشاءاللہ دور ہو جائے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور بنگلور سے سلیمہ صاحبہ نے سوال کیا، آپ نے ان کا سوال سنا. والدہ صاحبہ کی عمر 85 سال ہے اور ان کی پینشن آتی ہے 9,000 روپے. ایک گھر ہے گاؤں میں جس کا کرایہ آتا ہے 2,000 روپے، تو تقریباً 11,000 روپے ان کو ملتے ہیں. لیکن ان کے شوہر صاحب بولتے ہیں کہ جو پینشن آتی اس میں سے روپیہ بھی ان کو چاہیے ہے، جو گھر کا کرایہ آتا وہ بھی روپیہ ان کو چاہیے شوہر کو. تو یہ شوہر کے اس عمل سے بہت پریشان ہے، کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کے شوہر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ کی ماں ہے، آپ کی ماں آپ کے گھر میں رہ رہی ہیں اور آپ کے شوہر کے پاس بھی کافی ساری دولت ہے. اگر وہ آپ کی ماں سے، جو آپ کی ماں خوشی سے اپنی طرف سے دے رہی ہیں کہ آپ داماد کے گھر میں رہتی ہیں، تو اپنے جو بھی ان پر خرچ ہوتا ہے اپنی طرف سے وہ 5,000 روپیے گھر کے اخراجات میں شامل کر رہی ہیں. اگر وہ اپنی خوشی سے کر رہی ہیں، اس کو قبول کیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ مزید پیسوں کا مطالبہ کرنا کہ ان کا خرچہ 5,000 سے زائد کا نہیں ہے، تب بھی مزید پیسوں کا مطالبہ کرنا یہ درست عمل نہیں ہے. اگر ہو جائے تب بھی مطالبہ کرنا یہ درست نہیں ہے. وہ شامل کر رہی ہیں، بزرگوں کی خدمت کرنا چاہیے. یہ تو آپ کی ساس صاحبہ ہیں. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ دیگر لوگوں کی جن سے کوئی آپ کی رشتہ داری نہیں ہے ان کی بھی خدمت کرو، ان کی مدد کرو. اب وہ اکیلی ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو آپ ان کی خدمت کریں. اور وہ بڑی عمر میں پہنچ چکی ہیں، 85 سال کی ان کی عمر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ شرف، یہ موقع عطا فرمایا کہ وہ آپ کے گھر میں رہتی ہیں، آپ کو ان کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے، حدیث مبارک ہے، آپ کے شوہر کے پاس جو دولت ہے اللہ نے ان کو خوب دولت عطا فرمائی ہے. اگر وہ بزرگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، ان کی خدمت نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ قادر ہے وہ دولت کو چھین سکتا ہے. اور حدیث مبارک بھی سن لیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کو اللہ تعالیٰ جو رزق عطا فرماتا ہے وہ تمہارے کمزور یعنی بڑے بزرگوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے. انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم. اللہ تعالیٰ تم کو رزق دیتا ہے، جتنا تمہیں چاہیے اتنا ہی نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ مزید اور بھی عطا فرماتا ہے. وہ کیوں؟ کہ تمہارے بڑوں کی خدمت جو تم کر رہے ہو اس سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے. تو ان کی خدمت کرنی چاہیے. آپ کے رزق میں اللہ جو وسعت عطا فرما رہا ہے یہ بڑوں کی دعائیں ہیں، ان کی خدمت کرنے کی برکتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جس سبب سے آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائی، اب اسی سبب کو ترک کر دیں گے تو پھر رزق میں کمی ہو جائے گی، وسعت اس کے اندر سے ختم ہو جائے گی. خدمت کرنی چاہیے. ان کی دعائیں آپ کو کب ملیں گی؟ آپ ان کی خدمت کیجئے، ان کے دعائیں لیجئے. اور حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے بزرگوں کی خدمت کرتا ہے، ان کی دعائیں لیتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، ادب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی ادب، احترام کرنے، خدمت کرنے والوں کو پیدا فرمائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ غور فرمائیے، سرکار کیا فرمائے؟ اللہ پیدا کرے گا، یعنی آپ بھی اس عمر کو پہنچیں گے جو یہ عمر کو پہنچے ہیں. تو بڑوں کی، بزرگوں کی خدمت کرنا یہ خوش بختی اور سعادت مندی کی بات ہے. آپ ان کی خدمت کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے خوش ہو جائے.
بے شک، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی، بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام روحانی دعائیں۔ مجھے امید ہے پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، پروگرام سے آپ نے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا۔ فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو۔